told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. एक्चुअली ये जो आम आसचे बर्तमान ये जो फकीरमोहन को स्मृति जोटा कि हूँ शांति कानून बाकी सेटा हूँ मुझे तो भूल जाऊँ छाड़ते टे भूला गुण अच्छी बाकी आप सब्सक्राइब करके भूलें सेटा निहाती दरकार लाइक भी कमेंट भी करेंगे तोर भूल जा छाड़ी तापर हूँ कि आम ये आसचे बाकी मुझे आगुरी केबे आस नथली बालेश्वर बाकी केबे टाइम होनी कि प्रॉपर टाउन छुआ नुहे तथापि मु नहीं के आछि छुआ तापर ये बालेश्वर रही आसिल बाकी एटा बहुत ही बढ़िया अच्छी माने एक्चुअली एफएम कॉलेज पाखा माने एटा लवर्स पॉइंट बाकी एडी मुझा सुनछि कि सेमती किछि नाही बाकी पार्क ता अच्छी माने बहुत ही बढ़िया अछि आपण आराम से आसी टाइम स्पेंड कर पारे बाकी गोटे लेक अछि लेक कोन ओडिया रे कोइ पोखरी छोटिया पोखरी अछि पॉन्ड गोटे कह जाय आ लेक लागुछि कि एटा फाउंटेन गोटे फाउंटेन भी अछि तो बाकी ए चारि पटे बढ़िया वाकिंग माने वाकिंग पाई मस्त अछि पूरा मजा आस जाउछि तो एडी मे बी एटा फकीरमोहन सेनापतिंकर माने तांकर स्मृति पाई एटा रखा हिछि मे बी एटा तांकर नेटिव प्लेस हे थाइ पारे नहीं गोटे हे थाइ पारे बाकी तो तांकर स्मृति पाई करा हिछि जेडा कि बहुत ही बढ़िया माने बालेश्वर को जदी लोक माने चिन्ह थांती तो फर्स्ट होछि डीआरडीओ सेकंड होछि फकीरमोहन सेनापतिंक पाई तो एक्चुअली
କରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟରେ ମାନେ ଗୁଜରାଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯିଏକି ମାନେ ଗୁଜରାଟର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡର ନା ୟୁନିଟି, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡର 1 ନମ୍ବର ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଲିବର୍ଟି ହେଉଛି ତ ସରି ଆମେରିକାର ଅଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବି କିଛିଟା ସ୍ମୃତି ଏତେ ତ ବଡ଼ ଲେବୁଲରେ କରିହେବନି, ବାକି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବାକି ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ ବାହାରୁ ଦେଖି ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଜାଗାଟା, ବାକି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଜାଗାଟା। ମାନେ ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ କେହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ତ ନିହାତି ଆସିକି ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ। ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣି ତ ଥିବେ, ବାକି ଯଦି କେବେ ନଥିବେ ନା, ଯଦି ଆସିବି ନାହାନ୍ତି ତ ଆସିକି ବୁଲି ପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତ ଛୁଆଳିଆମି କରିବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ତ ଆଉ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ନା। ବାକି ଆଉ ମଜା ଆସିଗଲା ପୁରା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିମ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆଳିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। ବାକି ଏଇଠି ତ ମୋରି ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସନ୍ତି କେବଳ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେନି। ଏମିତି ବି ବହୁତ ହି ପତଳା ଅଛି ତ ଆଉ ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବ। ହଁ iPhone 13 Pro ତମେ कि सब रील्स बने चलो। फाइनली एक्चुअली हमको बहुत लाइट शॉट होता तो 150 नुहे तो बहुत लाइट शॉट होता। बाकी एडी जाओ सी लाइट जलाई बाकी मुझे कहती कि यहाँ माने पॉइंटा बाकी ता भीतर वाटर फाउंटेन अच्छी कि नहीं। बाकी एक्चुअली वाटर फाउंटेन अच्छी सी एबे चालू करदे बोधे इवनिंग आवर वेट करते तो इवनिंग रे से बर्तमान वाटर फाउंटेनटा चालू होती तो बढ़िया बहुत ही बढ़िया देखा मुझे आपको किसी सिनेमाटिक्स देखते चेष्टा करी। बाकी पूरा देखे पारि कि नहीं से तो जाना नहीं। बाकी मुझे मोट लेवल बेस्ट ट्राई करछि देखापी आज देखिपार तो देखते ना तो मुझे आपण तरफ एंजॉय कर देइछि आउ हो हेला। बर्तमान आमर ये सब्सक्राइबर मीटअप चलती पूरा पूरी मिछ कथा मुझे भाई मान को ये जबरदस्ती कर चैनल सब्सक्राइब कर तुम्हें तो कहीं सब्सक्राइब कर मुझे जहाँ को पाऊँ ताकि कौन मो चैनल सब्सक्राइब कर तो जल्दी सब्सक्राइब कर दियो मोर जल्दी मोनेटाइजेशन टा ऑन हो जाओ नकले चलो तुम कथा बुझा। तो फाइनाली ये आसते बुलाबुली करने बाकी दी जन भाई आम तो सीनियर है तो देखा बाकी एवं तो पूरा फ्रेंड भाई गले ये पूरा ठिया से देखिपार बर्तमान कौन करा ब्लॉग को ये एंड करदे आउ गोटे पार्ट पुणी आउ गोटे ब्लॉग करा कहीं कंटेंट तो दरकार ना गोटे दिन तो मुझे सब वीडियो पकेबी ना कंटेंट मत दरकार वीडियो को देखिले तो वीडियो को लाइक करूँ चैनल जो नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब कराटा निहाती दरकार एथि आपको किसी पैसा देवाई पड़ोनी बाकी मत से मोटिवेट कर तो आज ब्लॉग को ये एंड करते थैंक यू।